Good morning, everyone. Mayong aga gid sa tanan nga ari diri, and to those who are with us online, blessed Sunday, everyone. May I request everyone to please rise as we read in Psalm 118:24. It's a famous psalm verse. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Hallelujah. This verse reminds us believers that we have to let go of the past mistakes or yesterday's troubles, because God gives new mercies every morning and is actively working out good things today. Do you believe in that, church? Amen. That God is working and He is good and He is faithful. So give Him all our praises today. Hallelujah. Worship His majesty. Unto Jesus be all glory, honor, and praise. Majesty, kingdom, authority flow from His throne.
majesty. Worthy, worthy, worthy is the Lamb. And this morning, O God, accept all our praises. Lord, aring amon nga mga tingog nga nagadayaw, kag padayon nga magadayaw sa buhi, matutom, mapinalanggaon, makagagahom nga Diyos. That in the name of Jesus, every curses, every works of the enemies will be broken in the name of Jesus. Salamat Ginoo sa imong mga promesa. Salamat nga mayara kami sang oportunidad to sing to you with all our hearts. Matahom kagid Ginoo, kag takos ikaw nga kantahan sang pinakamanami nga kanta. Takos ikaw nga dayawon sa bugos namon nga kabuhi. Lord, maybe this is not enough, but we want to give you our very best this morning, O God. You alone, you alone, you alone, O God, deserves this kind of worship, the singing, the clapping, the voices that we are expressing to you, Lord. Hugasi kami kay kung kaysa Ginoo wala kami nag-focus. Hindi namon ma-appreciate ang imong favor. Hindi namon ma-appreciate ang imong goodness. But this morning, allow the powerful blood of Jesus to cleanse us. Ngang amon ginhimo kag pagahimuon sa sining aga, mabaton nimo Ginoo. Because you alone are our God. We thank you. We thank you, Jesus. Lord, nakibalo kami nga mas labaw pagid ang langit nga amon pagkakatuan. Kung ano ka nami ang amon nabatsyagan sa siningaga, mas labaw pagid ang amon pagkanta sa imo. Mag-abot na kami sa kahimayaan, sa grasya, sa glory that is awaiting for us. Allow your Holy Spirit to convict us this morning and to really know whom our Savior is. How you've suffered, how you've died and resurrected in order for us to celebrate this morning. Lord, hindi namon ma-contain ang joy this morning. Hindi namon ma-contain ang imong presensya this morning. And Lord, continue to transform us through your words. Nga malabot gid namon Ginoo ang pinakamataas nga pagsimba kag pagdayaw sa imo. Truly, O God, majesty, 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 that in Jesus' name every knee shall bow and every tongue shall confess that you are God. You are the God of Capital Site. You are the God of every family who are here. You are the God whom we will worship till the end. Help us to be faithful, more faithful to you. Help us, O God, that every Sunday is a wonderful experience of your unending faithfulness and love to all of us. We give you the glory, the honor, the praises, the thanksgiving. We give you our lives as a living sacrifice, holy and acceptable to thy sight. My God, our God, and our Redeemer, in the mighty name of Jesus Christ. Everybody will say, victory in Jesus. Amen and amen. Praise. Good morning. Do hindi nako kahibalo magwali subong nga aga. Sa katahom sang aton mga kanta kag sa isa lang ka oras kag tunga nga practice ang choir. Jesus, the name above all names. Amen. Subong ang ikatatlo nga Domingo sang bulan kag ang aton nga topic for the whole month and theme is perseverance in our faith. But today our message is entitled Standing Firm in Trials. Mabakod nga pagtindog sa tunga sang mga pagtilaw. Makita ini sa James chapter 1 verses 2 to 4. And I'm requesting everybody to please rise as we read these verses in unison. We will read it from our
lead wall. James chapter 1 verses 2 to 4. Let us begin. My brethren, count it all joy when you fall into various trials, knowing that testing of your faith produces patience. But let patience have its perfect work, that you may be perfect and complete, lacking nothing. Indeed, Father, in the name of Jesus, there is power. We ask the power of your blessed Holy Spirit to speak to each of our hearts today. Many of us are experiencing trials, problems, sorrows, pain. But Lord, we have Jesus in our life that gives us comfort, gives us joy, gives us hope, even in the midst of all these circumstances. We ask for your blessing now through your word. In Jesus' name, Amen. Mapungko kita tanan. May ara isa ka popular nga minister, ang ngalan niya si Jeremy Taylor. Sino ngalan niya? Okay. Jeremy Taylor was 17th century English minister, an amazing preacher who lived a Christian life. He was severely persecuted for his faith. His house was robbed and plundered. His family left destitute, and his property confiscated. But he continued to count the blessings he could not lose. May isa ka tawo, kagini siya isa ka minister, ang ngalan niya si Jimmy Taylor, sang 17th century, manamigid siya nga manugwali. Nagkabuhi siya nga isa ka Kristohanon, pero garabi gid ang pagtilaw nga nag-abot sa iya kabuhi tungod sa iya nga pagtuo. Ang balay niya ginkawat gid ang tanan nga pagkabutang sa sulod. Ang pamilya niya nabilin nga imol gid kaayo. Kag ang tanan niya nga propiedad gin-confiscate sang gobyerno sang panahon pa niya. But he continued to count the blessings he could not lose. Abi ninyo anong iya nga ginsulat? They have not taken away my happy countenance. Wala nila naagaw sa akon ang kalipay sa akon nga nawong. Kag ang cheerful spirit and the good conscience. Wala nila ini maagaw sa akon. Nabilin pa sa akon ang provision sang Ginoo. Kag ang nabilin sa akon ang tanan nga promesa sang Dios halin sa iya nga pulong. Kag ang dako nga nabilin sa akon, amo ang paglaom sang langit. Maskin ang tanan na dula sa iya, he could still say, they have taken everything from me. They have still left me with the providence of God and all the promises of God's word and my hope of heaven and my love to people who do me wrong. And my love to people who do me wrong. Kag nagpabilin ang pagigugma ko sa mga tao, bisan ginhimuan nila ako sang pinakamalain nga ginhimo. I can still sleep and digest the food I eat every day. I can read the Bible and meditate on His Word. These trials are just a handful of thorns. Ang tanan nga ni nga na-experiensyahan ko, isa lang kakop nga mga tunok sang akon kabuhi. And Jeremy Taylor stood firm in his faith. Sa aton panglakaton nga mga anak sang Ginoo, in our journey as Christians, it's not easy. Hindi mahapos. Mahapos lang lang inyong mapagkabuhi. Hindi gid mahapos. Maskin gani ang roses, may thorns. It's not easy. In our Christian life, we have trials, problems,
But this morning, from God's Word, we will gain strength from the Bible. Madamo gid subong nga mga binulan ang aton nga iglesia maka-experience siya. Sang madamo nga pagtilaw, our church has been bombarded with a lot of trials. And to mention it, some are very sick. Maskin si Teacher Nessie, undergoing radiation and chemotherapy, makakanta pa diri, Jesus is the name, worthy of worship. Si Mr. Kabaya, amon nga, dikon ara subong sa hospital. Si Jingjing, nga nakilala ninyo, na una na sa aton sa langit. Some are experiencing heavy loads of financial needs. But stand firm. We have a big, big God. Sino gini gusto magtindog nga magsiling, dako ang akong Diyos. Gamay lang nag-amen. Sino makasiling, I have a big God? Everybody say, I have a big, big God. Let's claim His promises today. I will give you 4 points from the Word of God. Number 1, remember you are a child of God. God knows all that comes to your life because He is an omniscient God. Panumdumon mo kung ikaw anak sang Ginoo, luwas lang kung wala ka kakilala sa Ginoo. Nga nabalaan niya tanan, nga nagakalatabo sa imo. Pati ka mo? Yes. He knows everything that comes to your life. Siling ni Job sa chapter 23 verse 10, He knoweth the way that I take. When He hath tried me, I shall come forth as gold. Anong siling ni Job? Sa bilog nga Biblia, si Job ang ginamention, the most tried in his life. And yet he can declare, makadeklarar si Job, kabalugid ang Ginoo sang tanan ko nga ginaagyan. Kaginatilawan ako, pero sa siritanan, makalampuwas ako, nga bulawan. Amen? Sa inyo mga pagtilaw, kalampuas kamo nga bulawan, kay nagtindog kamo sa promesas ng Ginoo. God knows everything about you. Ano pagid sa Psalm 31 verse 7? Ano ang siling ni King David? I will rejoice and be glad in thy mercy. I will rejoice and be glad in thy mercy, for thou hast considered my trouble. Thou hast known my soul in adversaries. Wala gid sang natago sa Ginoo. Pero ano ang siling niya? Upod niyo ako sa kada tikang ninyo. Kag dapat magkalipay kamo. Kay bisan sa inyo mga kalisod, sa inyo nga mga kinawala, wala kamo nagaisahanon. Nahum 1:7, the Lord is good, a stronghold in the day of trouble, and He knoweth them that trust Him. Ano gani ang kanta naton? God is good. God is good. Everything about God is good. God knows our needs long before we do. Kabalugid ang Ginoo sang tanan nga kinahanglanon. Bisan wala pa kita ni kabalo na siya. Problems are allowed into our life by God for our good and for His glory. Ginaalaw sang Ginoo ang mga problema sa aton nga kabuhi kay may purpose siya sini nga maayo para sa aton. Kag para sa iya kadayawan. Kabalo kita nga mga Kristohanon will experience tribulation. Hindi iya nga happy-happy lang tanan. May kasubo man. Ano gani siling ni King Solomon sa Ecclesiastes? There is a time for everything
and a time for every season. A time to be born and a time to die. A time to plant and a time to pluck out what you have planted. Everything has its own time. So sa 1 Thessalonians chapter 3 verses 3 to 4, nagasiling, that no one shall be shaken by these afflictions, for yourselves know that we are appointed to this. Gina-appoint na gali kita sining mga pagtilaw, kag mga problema. For in fact, we told you, siling ni Apostle Paul, before when we were with you, that we would suffer tribulation just as it happened, and you know. So matingala ka pa kung gaabot ang mga pagtilaw? Matingala ka pa kung mag-abot ang mga problema? Ano gani Ginaalaw niya ini para kung ikaw magdinalagon sa sininga problema, you will come forth as gold. Wow. Ikaduha, God does not only know about you, but He cares for you. God cares. Ano siling sa Psalm 46 verses 1 and 2? God is our refuge and strength, an ever-present help in time of trouble. Therefore, we will not fear. Sino nga itong dalaganan kung may problema kita? Ay, pero ang wala iya kakilala sa Ginoo, hindi siya kabalo magdalagan sa Ginoo. Hindi siya kabalo magdalagan kung sa diin siya manago. Kaya wala siya relasyon sa Ginoo. Kita yang nakakilala sa Ginoo, ano ang siling ni David? God is our refuge and strength, and ever-present help in time of trouble. Therefore, we will not fear. In my experience, may istorya na ako sa akong experience siya sa inyo. 4 pa lang kaadlaw, naggraduar sa high school ang bata ko, na ikaduha. Kag nadula ang akon nga bana, 1999. Wala pa sang nakatapos sa akong mga bata, 3 man lang. Ang agot ko, first year high school. Perti kadako nga trahedya sa akon nga kabuhi. Damo ang nagpangamuyo. Mga utod ko nagpangamuyo. Isa ko kautod, wala na, ito na sa heaven. Nagstay sa amon balay for 1 month, answering all the calls, and all the, kung may problema ka gani, bugat-bugat gid. May mga libak pa sa imo, nga kakalipay ang iban, sang natabo sa imo. May nagasiling na dula siya, kay may kabit ato. May nagasiling na dula siya, kay kadamo siya sang utang. May nagasiling, mirisin niya. There I cling on the Lord. Never did I stop to trust and believe in God. And I tell you, standing before you today, God has never failed me yet. He provided everything we need. There has never been a day that we don't have food on the table. God is faithful. 26 years have passed. Wala siya nakabalik. But I have a God. And I stood up. Sining pagidna sang iban nga mga women. Kung mag-share ako sa lecture, bago pa lang siya nadula daw, 3 pa lang kaadlaw, wala ko yan naguntat gid sa pag-alagad sa Ginoo. Sabi niya, sila isang women, isa, pagkatapos ko lecture, kabalo ka pa mag-lecture? Kabalo ka pa mag-wali? Nga amo nang natabo sa bana mo? You know what, honey? I look at her in the eye and I said, this is where I draw my strength. Standing firm in the promises of God in the midst of fiery trials.
Did God leave me? No. God is great. He is faithful. In Matthew 11:28-30, ano ginambal dira? Come to me, all of you who are heavy laden, and I will give you rest. Take upon me your yoke, and I will give you rest. 1 Peter 5:7, casting all your cares upon me, for I will give you rest. God cares. Oh, grabe. Wala na gid kami kwarta, wala na gid. Ano pa eskwela ko sa mga bata, wala gid. Ang mga nagutang sa amon, ano ang iya nga sabat? Apple? Kung magbalik lang si engineer, ako mabayad sa imo. Pud ko pa ng bata ko nga subang, nga panukot. Kung magbalik lang siya, mabayad kami. Pero kung di siya magbalik, ang ibang masiling pa, wala ka kabalo, may utang pa siya sa akon, pati timo ay. Karabi kung problema magabot. But I relied on God's promises. Never did anyone can say, naguntat ako sa pag-alagad, wala gid. Kay matutom gid ang Diyos. Amen? Ikatatlo, He does not only care, but He is able, more than able. People may know and care, but only God is able. How able is your God? Ano bala? Ka-able ang imo Diyos. Jeremiah 33:3, call unto me, siling sang Ginoo, and I will answer thee, and show thee great and mighty things that thou knowest not. Anong himuunta kung ara ang mga pagtilaw, ara ang mga problema, ara ang kinawala, ara ang paghikay kag pagyubit sang iban? Tawag sa Ginoo. Tawag sa Ginoo. He is able. Ephesians 3:20. Psalm 48:14 anay. God will be our guide even unto death. Ang Diyos among aton giya, tubtob sa aton kamatayon, siya gihapon ang magasugat sa aton. Ano ang promesa sang Ginoo? Ang Kristohanon, kag ang anak sang Diyos nga mapatay, mga sir, ang magsugat mga angels sang Ginoo. And they will usher us to heaven. And there at the gate of heaven, Jesus Christ is standing. Welcome, thou good and faithful servant. Enter thou into my kingdom. So what should you do? Even in the midst of trials, be faithful. Salamat gid sing mga army naton diri oh. Sang Domingo ari ni sila aga pa. Una pa sa akon. Sila pa nag-welcome sa akon daw, nahuya ako ba? So, hindi lang sila, nagdala pa sila sang duwa. Amen? Amen. Ephesians 3:20, this is our verse during our wedding with my husband. God, in His mighty power, at work within us, is able to do far more than we would ever dare to dream of, beyond our highest hopes, desires, and wants. Living Bible in a translation. Pero sa New King James Version, ang translation niya amo ini. Now, God in His mighty power is able to do. And now to Him who is able to do exceedingly, abundantly, above all that we ask or think, according to the power that works in us. To ano kadako ang atong Diyos?
Kadako-dako gid siya nga Dios. Mahimo niya gid ang maayo para sa aton. Wala gid siya sang promesa nga wala niya ginatindugan. Ikaapat, God has a purpose. Kung nagaagi kasi ni nga mga problema kag mga kalisod, may plano ang Ginoo. God has never done anything without a purpose. So what is His purpose? Wala gid gahimo ang Ginoo sang butang nga wala siya sang purpose para sa imo. Di ang pamangkot subong, ano ang iya nga purpose? Number 1, to draw us to Christ our Savior. Para magpalapit pagid kita sa aton Ginoo kag manluluwas. Pero amuni ang matuod nga nagakatabo, kun bugana gani, lipat-lipat. Nara gani ang tanan, kalipat kita sa Ginoo. Amo na nga ginapadala niya ang mga pagtilaw. Para ano kita? To draw us closer to Jesus Christ, our Savior. Na ginaalaw niya na. Kaya ang tawo yan, madali gid yan matintar. Tama? Ang tawo, gamay lang ang kwarta niya, ang sagang niya. Hindi nakakita kag ginasugata niya. Pati ka mo sa akon? Sa itong una, imol man na. Pero subong kay nagmanggarano na may nakakilala sa akon. Na-experience niyo man na? Ha? Huwag ka mo ga-agree To bring us closer to God. Ikaduha, to prove His sufficiency. Buot silingon, para mapakita gid sang Ginoo nga sufficient siya. Able siya. When we give our problems to God, we get what God can do. Hatag naton problema sa Ginoo, mabaton ta ang igahimo sang Ginoo sa aton. Kagaina sa amon nga women, before kami nag-Sunday school, nag-share ang isa ka nanay. Sinisang isa ka nanay. Gahibigid kami, kay ginkagat ang akon bata sang kuring. Wala gid kami sang bakal, kag ibayad sa injeksyon sa rabies. Pero dalayawon ang Ginoo, halin kami sa prayer meeting, pag abot namon, naghambal na si tatay namon nga, salamat, nabaligya ang inyo rabbit. On time gid ang Ginoo magsabat, kag may ipa-injection na kami para sa kagat sang kuring. Amen? You see? You see how God can do miracles in our life? That is a very simple problem, and yet God has proven Himself sufficient. In Jeremiah 17:7-8, anong ginhambal dira? Blessed is the man who trusts in the Lord, and whose hope is the Lord. For he shall be like a tree planted by the waters, which spreads out its roots by the river, and will not fear when heat comes, but its leaf will be green, and will not be anxious in the year of drought, nor will cease from yielding fruit. Daw subong ang tawo nga nagasalig sa Dios, subong siya sang isa ka tawo, subong siya sang isa ka kahoy nga gintanom sa igad sang sapa. Kagang iyang gamot nagapangalapkap sa idalom, kag wala gid nahadlok kung magabot man ang malawig nga init. Kay ini magadahon sang hamungaya nga green, kag wala gid nahadlok sang dugay nga init. Kay ang iyang nga bunga hindi gid maguntat sa pamunga. Abiding in the vine, the Lord Jesus, by trusting in Him. Ikatatlo, nga ang ginaalaw ini sang Ginoo ning mga pagtilaw nga perti kabugat for God's glory. Para sa iyang kadayawan. Gani, para sa iya kadayawan, anong aton nga himuon?
Thank Him. Pila sa inyo kapasalamat sang problema. Pila sa inyo kapasalamat sang balatian. Baw, pagkabalo ko, nga ginkuha ng ako ni nablos nga si Jingjing, sin ko, Ginoo. Tudo man ang pangamuyo namon. Nga pamunyag ako sa akon mga tanom bala. Nga tulo akon nga wala mo gid Ginoo gin sabat. Bata pa siya, damo pa siya sang mahimo. Nga Ginoo, hindi mo gid kami palangga, nga wala mo gid gin sabat. Bawgin lampos kung akon nga baldi kag nagsiling man ako, Ginoo, patawara ako, nga ginbasol ko pa ikaw. Inbaliskad ko na lang, Mrs. Gumana, kag nagsiling ako, Ginoo, salamat ka ito na si Jingjing sa imo. Nanawan niyo ba? Worker gani ako, pero gabasol pa ko sa Ginoo. Kamo amo man. Oftentimes, we will feel weak and apart from God. But God, through the power of the Holy Spirit, will allow us to go back and make our relationship right with Him by asking for forgiveness. Ginoo, patawara ako. Ano pagid? To draw us to God's Word and prayer para magbasa pagid kita sing iyang nga pulong. Kag magpangamuyo pagid. All through the day, moment by moment. Psalm 84:11, no good thing will He withhold from them who walk uprightly. Wala gid sang hindi maayo nga i-withhold sang Ginoo sa tanan nga nagalakat nga matarong. Ginaalaw man ining mga pagtilaw, kay paghanot man ini, chastening. Kay kung kaisa, nagapadayon man kita sa aton nga sala. Kay kung kapadayon kita sa aton nga mga sala, hanuton man kita para magbalik kita. Gapamangkot ka mo sini sa Ginoo, Ginoo nga ginalaw mo ni, ano ba lang akong sala? Ano ba lang nahimo ko? It is time to re-examine and evaluate our life. Why did He allow this? Probably I have done something wrong which displeased God. And then we can go back to God by asking for forgiveness because He allows to spank us. Kay mga anak niya kita. May tatay nga wala nagapanghanot, kag wala nagasaway, hindi na may nga tatay. Nanay nga wala ginasaway ang bata, kag wala gid kaagi ang bata sang saway, hindi na maayo nga nanay. God disciplines and God is hanot. To whom the Lord loveth, He chasteneth. Nga ginalaw pagid ang pagtilaw, to minister to others. Para kung ikaw nakaagi sina, ako nakaagi sina ang kalisod, I can comfort those who will also experience the same experience I have. To comfort others in their time of need. Intindihan nyo, nga ginalaw inisang Ginoo, inyo mga cellphone, gahunin na dira, takaan na kamuk pamati. 2 Corinthians chapter 1, verses 3 to 4. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies and God of all comfort, who comforts us in all our tribulation, that we may be able to comfort those who are in any trouble, with the comfort with which we ourselves are comforted by God. So, conclusion, what did we learn today in the midst of trials? Remember, God knows. God cares. God is able. God has a purpose. Give all to God. Give everything to God. God has a perfect plan.
He will uplift me through hard times and places. I'll just thank Him because His grace is sufficient. May isa ka bata. Kita sa mga scientist ang kanami gid nga bulak, kag kamalahalon gid nga bulak, kag ato nga bulak makabulong sang balatian. Di mga dlagko to sila nga mga scientist, hindi sila kapanaog. May isa ka bata nga nagtanaw kag anong problema nyo. 8 years old. Singa, what is your problem, sir? Siling sang mga scientist, pito sila kabilog. Kuhao namon tani ng tanom. Pero hindi namon makuha. May nabalaan ikaw nga makakuha. Siling sang bata. Siling nga, dalaganon ko kay si tatay to. Ako ang manaog. Ara na, dala niya na si tatay niya. May dala si tatay niya nga lubid, rope. Siling sang mga scientist, manaog ka gito. Oo, manaog ako. Manaog ako, kay kabalo ako, nga si tatay ko amo ang nagauyat sang lubid. Samtang nagapanaog ako, kag siya man ang magapasaka sa akon. In our trials and troubles, we have a God who will protect us, who we need. In your trials, stand firm. You are never alone. Stand firm on Jesus Christ and His promises. Thank you, Lord, for trials. We stand here together as a family. We join hands together, lifting praises to the Father above for sending His Son. We chosen together as a family to serve Him forever, knowing nothing else will matter in time. We made up our minds. Through the heat of the day, we will join in the fight till it takes us away, till our faith becomes sight. As for me and my house, we will serve the Lord. Choose you this day, tell me who will you serve. Let nothing stand in your way.